ককরোচ আন্দোলন দিল্লিতে যন্তর মন্তরে। তা বাপু ভিডিও যত দেখছি না তত রোম খাড়া খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররা গিয়েছে সেখানে আন্দোলনে। কীরকম ছাত্র? তাদেরকে যত প্রশ্ন করা হচ্ছে, আরে ভাই यूजीसी पूरा नाम की नहीं पता, नीट का पूरा नाम क्या है नहीं पता, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है नहीं पता। तो क्या पता है भाई? आपको क्या पता है भाई? कॉकरोच का मीनिंग्स पता है? नहीं, ये भी नहीं पता है आपको। हाँ, तो क्या पता है? डोमिनोज का पिज़्ज़ा ये पता है। बिना पैसाয় ডমিনোজের পিৎজা, চিকেন রোল এইসব ফান্ডিং করা হচ্ছে। খেতে হবে তো, পেট পূজা আন্দোলন। সে একজন আন্দোলন করছে করুক, তার নাম ওয়াংচু, তার তো দায়িত্বটা বেশি না। তার এনজিওগুলো থেকে পয়সা আসা বন্ধ হয়ে যাবে, তো সেই শুধু ভূগোড়াটা আল করে যাচ্ছে, আর বাকি সব খেয়েই যাচ্ছে আর পাতা নেই বলে যাচ্ছে। তা বাপু আমরা জনগণ, আমাদের কিন্তু सब কিছু पता है। आप लोग वहाँ पे क्यों गया और क्यों आंदोलन में शामिल हुआ है, ये सब हमको अच्छा से पता है।